praise God. It says in Psalm 105 verse 2, sing to Him, sing praise to Him, tell of all His wonderful acts. So let us praise God because He deserves all our praises. Amen. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your name. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, sing, sing. 'Cause we will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. So we will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Sing, sing, sing. So we will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Hallelujah. Let's clap for our Lord. Yes, Lord, we will sing, sing, sing. Because you are so holy, O Lord. We worship you because you are great and you love us, O Lord. We worship you. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing, and everyone sing.
we worship you, O Lord. Thank you for your love for us. Despite these problems that we're having, O Lord, you're still there comforting us and giving us strength in our daily lives, O Lord. And we worship you for that. We thank you, O Lord. And we ask for forgiveness, O Lord, for all our shortcomings, for our sins, O Lord. Thank you for being loving, O Lord, despite how sinful we are. And Lord, as we start this midweek service, may you be with us, O Lord. May your holy presence be felt by everyone, O Lord, in this place. And we just want to worship and give you praise because you are so good, O Lord. And everybody will say, Amen and Amen. Naimembag nga rabi titunggal may saka na tayo. Naindaklan nga gundaway nga nagkunong tayo manen. Tapno intay magkitungtong iti nangayayat kada tayo. Kaya naayayatan tayo. Kaya arudag iti naikarkarina kada tayo nga nawanyaman dawatan tayo tinagan na. Kaya aramidin na. Kaya dahito'y nga bulan kasamo tayo. Basta sumungad iti bulan iti February ano iti malaglagip tayo. Sanayang ayat. Gapulaang iti masil-celebrate nga legend may papankan ni Saint Valentin. Ono Valentine. Nyaman iti panakay-pronounce na. Nga dahito'y nga legend, mawatak ti legend kita na di kat istorya. Nga kankanay nga may istorya. Nga naawat nga istorya, numan pa'y hanga na panaknakan. Nga gusto. Nga may istorya tayo ni Saint Valentin nga puunan iti may papan iti ayat kasintay mapalagipan iti pakastoryaan na. Nga ni Saint Valentin kanuket may nga padi. Ket dito nga padi na ayat launay ka ni Apo Diyos. Ket iti tiyempo kanu ni Emperor Claudio ay sasama nagdalan tatay. Emperor Claudio iti Rome. Idi AD 269 tatakat AD 2021 niya. So nabayagan. Ket tarigagay ng build-upan ti army iti Rome. Tapno masalakniban daytay Roma iti threat iti gubgubat iti ununan ket dayta iti problema. Ket tarigagay na nga ilista amin nga lalaki nga agbalin nga soldado. Ket ti tartarigagaya na at adu kuma iti maunong nga soldado. Idi agin list da kano apay basit. Ket di damagan da gamin da iti lalaki in love da launay iti family da ni asawa da iti anak da. Ket di da kayat nga baka numay ti gubat ket mapukaw da. Ket gapu iti ngayat basit ti nagpailista. Ket nagaramid iti decree kanu datoy Emperor Claudio nga awan iti datoy nga period of history iti time iti Roma awan kanu ti mga asawa nga lalaki. Tano single mas alisto da ken mas available da. Ngam nabigbig kanu dati Saint Valentin nga padi nga kasano nga ma-deprive mo ti ma-in love nga lalaki. Iso nga, numan pa dati lintag nga awan ti mga sasawa, at dalatara ti umay ka ni Saint Valentin nga agpasolemnize iti kasarda. Kat gapu iti decree, kan gapu iti panangipatag ni Saint Valentin kanu iti ayat, tag iti agin inayat, nagsolemnize latta iti sikreto, kadagajay da nga umay kan kwa nga agpakasar, numan pa'y bawal iti lintag. Kat kanu idi kaskasaron na natiklo tarin adarimwan nga kita nagiti soldado nga nagpaparis ket napan na kinita ket nigayam padi nga Valentin nga kasaron na dagita da in love. Isu nga tinilo da in balod da. Ket bayat kanu ti panakaibalod na ada datay putot uno pinutot iti security guard nga babae. Ket napan kanon nag-ipan ti sabsabong ta nalabit ay ayaten na ni padi. Personal da jay nalabit nga personal. Ket saan lang nga data
Amin dagiti kinaskasar kano ni Saint Valentin, nagipipanda sabsabong nga into the ijay prison cell, iti ayan na Saint Valentin. Manipod ijay kano, hindi naudi nga nagtungtungtong dati puto ti security guard, may papan iti ayat, nagaramid kano ni Saint Valentin ti surat kat intin na, to my Valentine. Kat intin na nga surat, itay puto ti security guard. Well, dayay iti may sa kaditi legend, no agbasa kayo kadagiti encyclopedia, no agdengeg tayo, ada dagiti versions kaditi nga mapanti legend. Ngem daytoy nga salsalasay na may paniti ayat nga in love, daytoy Saint Valentin malaglagi pan edi February 14 kano 2000 ay AD 269 na aramid data nga masil celebrate nga Saint Valentine's Day. Gapo iti dayay kano nga pasamak. Nalabit takunanak at legend is a story no man pa historical, but it is not yet verified. Ngam adati point na, because it drives us to the point of love, ngam masalsalaysay, no man pa napalabas 2014, ngam di ko na tayo nga, it permeates the whole month of February, nga dagiti ka no, nayanak iti February, daduma, nagbalitan nga, ada ka no ti kurkurang da, dadumawat ko na da, nalaing dagiti kami in love. Talabman nga rod. Ngayon, whatever is that, it points out, tayo may papan iti ayat nga eros love. O may tayo iti eros love, tan ay eros love, iti may papan ti babae kang lalaki, kas natungtungtong, adamo tayo iti filial love, o na filial, adamo ti love of the country. But the Bible tells us, hindi ko na nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tungtungtungan na datay na isalaysay din na palabas nga Sunday, nga agape, nga naisurat ko no. Ti Greek, which is that I love you in spite of whatever you are, whoever you are. Saan nga I love you because of the fact that you are beautiful, you are handsome. But anyaman ti surat tayo, gapot ang minuritan ti basol, inaed na tayo na ni Apo Diyos, katay balikas na tangayat na baban kan Jesus Christ. Kat salamat, da tayo ti ebidensya, nga datata, nga inayat na, agay ayat. Katungtungon tayo man mapapanay ti loving in words and actions. Tada iti ibagbaga na ti Bible nga ikat, at dadagayay nalaing nga masarita, nga manmanu nga maiyar aramid. So, I would invite you to John chapter 15, 9 to 17. Takayat, titunggal may sa, kan maaramin tayo, napasamag kada tayo, nga mga ayat, kan maayayat, kan kayat naman ni Apo Jesus, nga no inayat na tayo, iti klase nga ayat, we ought to love one another. John chapter 15, verses 9 to 17, iti mabit, at iti kunana, from verse 9, I love you just as the Father loves me. Remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and remain in His love. Verse 11, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My commandment is this, love one another just as I love you. The greatest love you can have for your friends is to give your life for them. No ti Ilocano ko awan ti addaan dakdakkel nga ayat ngam daytoy ti mangted ti biag na gapu kadagiti gagayem na. I see again, kunana iti verse 17, what I command you is love one another. That is from the English, the Bible translation iti today's English version. Panangibaga na nga, aginayat kayo, iti maysa kan maysa. Kaya't duwa nga ba nagti makita tayo ito, adaday mga ayat, so we receive love, and secondly, we reciprocate love. Awatan tayo, napadasan tayo, iti nailangitan nga ayat, kaya't masubalitan tayo rita, nga maipabuya, kini Apo Diyos, kaya nakadagdita tao.
Masubalitan tayo ti vertical relationship tayo kani Apo Dios. Iti pa nagkunana kas malagip yun. Iti Mark chapter 12 from verses 30. Nga kunana nga love the Lord. Ayatem ti Dios mo, ti amin nga. Diyan? Panunot mo, bilag mo, karawam, kat kung kunana ijay. So, amin. Panangay tayo kini Apo Dios. Agyaman tayo kini Apo Dios. Ito na baganata. This is the manifestation or the demonstration. Iti ayat tayo nga sumungbat. Kaputa inayat na tayo. Kat kunana nga ayatun tayo ti Dios. Iti aming nga puso tayo, aming nga pisa tayo, aming nga panunod tayo, aming nga kababalan tayo. Kat kasano nga rod? Isulat na ibaga na matlang iti panangayat ko ni Apollos nga, worship the Lord your God in spirit and in truth. Iti John chapter 4 verses 23 to 24. Ti Diyos kat Espiritu, dapat dagiti agdaydayaw kanya na, kan umnungat agdaydayaw kanya na, agdaydayaw ti Espiritu kon kinapudno. Hallelujah. Dagito dati way of reciprocating uno panang songbat tayo ti naindaklan nga ayat na kada tayo ket yaman iti panagdaydayaw nga talaga ket isu ti pakatestingan tayo kadagitoy. No pudno kuna natin nasanton nga surat no pudno nga ayatem ni Apo Dios at dati natural nga rumswa manipod iti akin uneg nga mangibalikas iti ayat. I've been always saying about my observation in Damdamok ti Bible College nga dati from the morning, iti man ako ti Bible College, nakita ko doon nga babae, ayaw masang babae, masang lalaki ti sangwan ti dining hall. Nagtungtungtung na dito, 9 o'clock. Pinmanawak. Agsabli ti 4 o'clock, dada pa ilang, agtungtungtung, yekat. Anya nga tati, tungtungtungan da gito'y. Sino aya da gito'y da? Di da, awan ti makabainda, awan ti kunada nga, out of respect or something, basta nagtugaw da iya kat, tungtong, gumaragik da iya kat, nagragisak na nga, datong kat naawata kon nga, again ayat dagayam da iya. Now, what more to God? Iti isang batayo kanya na nga nangayat nga nagpaay ti biyag na, well, agyaman tayo, dahito da nga palagip. We say that we respond in love. We love God. Kat titungtungtungan tayo, we love God. We have to demonstrate that love to God in words and in action. So, if I love you just as the Father loves me, remain in my love. This is agape love. Tibagbaga na nga iti John chapter 15 verse 9. Kat response tayo, no inayat na tayo, tarati mga ayat, simple adati umawat iti ayat. Adati sumumbat, whether negative or positive ti sumbat na. Kaya't ibagbaga na nga, inawat, if we confess that Jesus Christ is Lord and believe that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is by your faith that you are put right with God. It is by our confession. So nga, iti panangawat tayo kat pudpudno launay nga, iti panangi-confess, panangibaga. Saan nga ibabaga nga ikararagan da ka? No, aday di puso tayo. Ididamdamo nga naawat tayo kat aday di tarigagay tayo. Mai-confess tayo nga, yes Lord. Agyaman na tayo, ito na kamat ako, pakawanan da. Aday di confession tayo nga out from the heart. Rumwar itingiwat. Kat dayet ibabaga na ti panangsumbat in Romans chapter 10. Kat kakabsat, dahito iti testimony, dahito iti pasigurado, titunggal may sakada tayo. Now, how could we reciprocate? Kasano nga maipakita tayo mo at dayay? Kung maipakita tayo kanya Apo Diyos, through worship. How about horizontally? Amo tayo dito yung panangibaga ng love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kaya the second, punana iti dito to love our neighbor as we love ourselves. Kat mabusbos tayo, ti tsimpo tayo, iti aming nga kababailan tayo, nga mangdayaw kinkwana, uno mangipakita, iti ayat tayo, iti inayayat na matla ang aso ko. How Jesus loved the sinners, kat kuna na nga, whatever nga nararamid ko, aramid rin yumot nga namati kanyak. Na kayo nga namati kanyak. So nga, mabusbos tayo, iti panunot tayo, ti tsimpo tayo, kuharta,
Ket nga mangi sidug kumak unumang pabilag iti ayatun na ngayon mawat kinkwana. Unuhan pa nga in mawat kinkwana ket maidaulod kuma, maidalan da kuma, they will be led or he or she be led to know God. Of course, sakbay na nga patyon, sakbay tayo nga pinati, naawatan tayo pa, di bagbaga may bagbaga. There is the knowing and then believing. Ket ni Paul kuna nang kasano nga dati mang ammo no awan iti mangipakamo. Kasano nga adati mangipakamo no awan ti mangibawon. Kasano nga da maybawon no awan ti sumungbat. Ket daytoy ti response on reciprocation nga tartarigagayan ni Apo Dios kada tayo ket may sada ti kararag tayo tatan. Na tunggal may sakada tayo Apo. Your anointing, your empowerment, tarigagay ko nga may pakaawat. My mother, my father, my sister, my brother, I know that no matayak, mapanak langit, but how about them? You love them, kapangpangan, kakuykuyog, katurturog, ngam nungay, umay ni patay. Kat handa nga sigurado sa langit. So out of asi, out of love, asi kan ayat, agkuykuyog datakat kasapulan tayo nga sumungbat, nga mangipabuya, iti daytoy nga, words nga bagbaga tayo nga, through the songs, we say, I love you, Lord. Send me wherever you want me to go. Kung natin yung will go. Those are words. How about in action? Dahil inbaga na mutlaang saan tayo nga agayat laang iti sarita, nurikat maipakita datay na isarita. Uno maiyaramid ti na isarita. Well, hangag papadati method, but I am suggesting in prayer, dati nga mararamat. Idin may dating impression kanya matgaputi ayat ni Apo Dios. Nagbirbiro ka. Anyaman, adaman manggo nga seminar, mapanak maki-attend. Tano lumalay nga kumanga mangipakawat sa ni Apo Dios. Idin madaduti amok. Hanggang nga lata maipakawat. Mababainak na duduma. Umay di inferiority kanyak. Lalo na nga to, no, mas diadal o no, mas natagtagaringam siya. Anya nga Apo Diyos, amukmat. Umawis na duma, mapangkaseminary gamit ang manawin ng tiamum. Kasano kat ada pa amuk, tiyak pa yan pakawat. Tauray nun nalaingak tonto, kat kasimod lang ang mababainak. What will I do? So, in my datang pressure iti panunod kan riknak nga tarigagay ko nga talagang ay pakaawat. Dati ayat ni Apo Diyos kinapadasak nga magkurkurang so nga dinumteng daytay time. Nganin in pakawat ti Apo dayay wagas kat iyaman ka ni Apo Diyos in my data. Turod, it's only by the power iti panakabalin ti Espiritu Santo nga umay dayay panangibagati ayat ni Apo Diyos. I've been telling of one of our sisters nga idi sakbay nga napanay di Hong Kong natatal na launay. Idi after di nga nagsubli, apay kaslamutan nga dakinan na ijay nuan yatin pakpakan ti Macau ti Chinese dito nga saunga katutuko na panay ayat ni Jesus Christ. Ada kalugan na istorya nat ayat ni Jesus Christ. Apay nga tin magari dito nga tao. Gayam, dayay matitinadagagaya na kat mabuganti pa nakabalin ti Espiritu Santo. Talagang nagpaituray. Agawi di ayanda. Kat apa na bisita na amin dayay, mabalbalin ko matitarigagay na maibanag. It's out of compulsion ka po ti ayat ni Apo Jesus. Tatarigagay na ngay pakawat ti Apo. So nga, kanyak mo, there are similar ways, but I have this developed nga kada kayong nararamat yukit. I am suggesting nga with the knowledge, little knowledge nga how to share, ket we'll do it. Hindi ko na minsan nga, i-practice tayo, tinaamuan tayo, tatano nagkurang, hamang nagkuri, ikararag tayo kanya Apo Diyos. Nadumagayim ket, hang applicable dito ideta, ta ijay nga applicable. Ijay nga context mo ti applicable pa naka-apply na. Ano di rason nga mo nangay? Nga, we'll do it, sharing God's love, and then God will open the way nga mas maawat ng paidayay daduma. So, my prayer, our prayer today, po iti dito nga mandate,
In conclusion, 1 John chapter 3 verse 18, anak ko kunana ni Juan, kaday tinamati nga sursuratan na. 1 John 3:18, anak ko, saan tayo kuma nga agayat babaan iti sao, wenno sarita laeng. Ipakita tayo ket di ti pudno a panagayat babaan iti aramid. Ulitin niyo kita ano diday. In English, my children, our love should not be just words in talk. It must be true love which shows itself in action. That is in the today's English version. So kakabsat, what will I do? Do you ask yourself? Kasano nga tati rin po tayo, adata pa may influensya ako mga even one person nga umay ka ni Jesus Christ. Beginning from my child or my brother, my sister, tanabilin tayo mo to go. If we not go further, we can go, we are sitting down nga, haan nga namati di ka arubam. Kat sukimatin tayo, nga idalang kanya po Diyos. So I've been suggesting about this El Iskra, which tried and tested. Nga ibagam nga, God loves you. Know that God loves you. That is L. And then S is, know that you are a sinner. Makamuti diskartim nga mga pataros. Sin. C is consequence. L is C. Love, sin, consequence. The consequence is infierno. Eternal life in hell. R is remedy. Dado may religion ti tao ti adu nga adal. Unuhaan agin si singpat. Ay, agin singpat, ngam agin si singpat gaya. Whichever man, antay yung kahit tinasingpat nga gana. That is the remedy, but the only remedy is Jesus Christ who died on the cross. And then A, L-S-C-R-A, accept that remedy, which is Jesus Christ, by faith. Kaya karag tayo man, anya man tinaamuam nga pamasposan, because of love, I know that you are, amo tayo nga maidurun tayo nga mga ipakaawat. So, I've been, in my conviction kanyak no, nanakat kasano dati, may pakpakawat ko na duma, kasano nga di anak mi. So ngayon, may time nga nagsuki matak. Kasano, kaano mong inawat ni Jesus Christ manumot nga sa lakan mo. O may conviction nga, siya nga tati instrumento, o no, I did not do my part. There are parents, there are brothers, nga hanga Kristiyano de kakabisat, i-assume da nga Kristiyano because they are going to church. But they are merely convinced, not converted to be going to church. So, dito nga challenge, sika, tinadawatan ni Apo Diyos nga dumawat katibilag. By the power of the Holy Spirit, we can do it. There will be more, mamay ka ni Apo Jesus. So, out of love that we receive, now we reciprocate to God, to worship, and to others, loving our neighbors ourselves is sharing that love of that gospel, which is salvation. Sa bagay, ada madagit kita tao nga nayanak nga di damot agaram anya, tadi damot amo nga mga ibalikas ti ayat da. No ipapapan ka ni Apo Diyos, agay ayat tayo, ipayan na tayo babunti Espiritu Santo. Madidayo ti Apo. So this will be our prayer, my prayer. Ulit, 1 John 3:18, in loving in words and in action. How? Do it. If it's not effective ti panagkunam, do it first. Military says, obey before you complain. Do not complain before you obey. Hanga kasi ni Jesus Christ, di, nga iparas mo ariat no narigat yan, yan man kuri mo, badangam sa akin, sa tayo ko na, karag tayo. So, loving in words and in action for the salvation of those who are not saved, and for the edification and training of those who are saved already, so that they will do it also, love, receiving the love and reciprocating that love in action. May we pray before we continue individual prayer. In your heart, agyaman tayo, uray dagiti duma nga adagundaway na nga mangkita,
Tata, tayo ma-air, into na bigat, dahil nga palagip na kayo nga da iti na dumado mga lugar nga dati YouTube, kakabisat iti Amerika, na kayo nga nag-greeting, Canada, Canada, kaya do mga pasat iti lubong, we thank you, we thank God for this facility. Lord Jesus, we come to you because of your word, because of your command, because of your love. Apo, binmaba ka, nagpakumbaba ka, gapo kanyak, gapo kada kami. At tuy kami, Apo, nga napalagipan, iti naindaklan nga ayat mo, nga inmay ka, tapno, dihan mi kabalan, kakubalan, Apo, nga manglinis nga basol, inmay mulinisan. Ama, diyaman kami. Kat Apo, tibilin mo nga kinunam nga ti inaramin mo kat aramiden mi, da kami nga namati. Sigun iti kabalan nga entud mo, Apo, Diyos nga naduma-duma. Apo, there are times feel guilty. Nga adot na isarita mi, na ikanta mi, na i-recite mi, ngam iti panakaiyaramin na, adot ti pambar. Ngam Apo, salamat iti panakabalin mo baban ti Espiritu Santong. May pabuya da baban iti kabibiyag, may sarita da baban ti testimony, may kanta da baban, Apo, ti minmensahe ti kanta. Mai bingay da baban iti gagara nga mangipakawat, Apo. I pray, Lord, for continued empowerment upon everyone nga ada ditoy ken nagiti agdengeg, Apo Dios, nagdengeg elsewhere. Ken tunggal may sa, Apo Dios, ngem mawat ken ka iti nadumodo mga grupo. Lord, this has been and this is your command up to now. Before you will come, adupay kumati na isidugkin ka, may isidug babuan kanyak, babuan kada kami, babuan ti influensya nga intun mo, itinadumo do mga sagot nga intun mo. And we thank you, we glorify you, we honor you. So ikamang ko, Apo, titunggal anak mo, nga tata, ada tinadumo do mga iuman mi, ikamang mikin ka, because of our love. Lord, grant us tapno after this, we can also articulate, may bagami mo't, may sarita mi mo't, may duron mi, dagiti panunod mi nga, may baga, ken mangipakawat, ken mangsanay ka dagiti adda iti pudir ti imami, tapno adupay kumati mamatikin ka, sumurot kin ka. Thank you, God. Thank you for salvation. Thank you, God, for ability. And thank you, God, for participation iti kingdom building mo before you come and reign in your presence. Or you will call, Apo. Maridayaw ka, dahil ti Apo, ti kararag, mikin ka, tinagan mo, Jesus. Amen. Nasantuan kan managayat nga Dios iti daytoy nga rabii. At ti Apo Dios nga idaydayaw da ka kanitag ay may tinagan mo. Gaputa si kalaang iti Dios nga umno nga daydayawon mi. Agyaman kami, Apo Dios, iti daytoy nga gundaway nga pinalagipam da kami may papan iti ayat nga, Apo, iti panagayat mi kang ronaan ken ka ket makita ko, Maapo, iti aramid kahanlaeng nga iti sarsarita no di ket aramiden mi ida. So nga tulungan da kami, Apo Dios, tapno dagitoy nga saom nga naipalagip kada kami sa limot-mutan mi ida. Gapo ta dagitoy dagiti taraon iti na espirituan nga biag mi. Kat Apo, kas naurnong kami tatanga rabii, at tuy Apo nga ikamang mi dagiti pampamilya mi ken ka. Wan ado dagiti masarsarita mi ngam kang runaan ko, Maapo Dios, tulunga mi ti tunggal ama, tunggal ina, anak nga namati ken ka. Tapno kadagiti kabalay mi, kapamilya mi, Apo Dios, kat maibingay iti saom, maamanda ko, Maapo, iti ayat mo, kat maya si dagdaken ka. Iso nga, Apo, daw-dawaton mi dayta nga bilag, babaan, iti Espiritu Santom. Nga iso, Apo, iti agturay kada kami, tapno ikatem, dayta nga buteng, ikatem, dayta nga bain, nga mangibaga, iti saom, kadagiti kapamilya mi. Kastamot, Apo Dios, nga bendisyonam, ti pamati, ti tunggal maysa, nga, Apo, kadagiti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi, at dadagiti masabat mi nga karet iti biag. Nga, Maapo, ipaay mo dayta nga panakabalin ken bilag nga mang-overcome kadagitoy, Apo, nga masabsabat mi nga karit iti panagbiag. Kang runaan iti daytoy panawan iti pandemya. So gapo na, Apo Dios, nga dawdawaten mi iti kanayon nga panagtignay mo
iti biyag, iti tunggal may sa kada kami, kan kastamot apo, iti kanayon nga panagpakumbamami ken ka. Nga apo no anyaman, dagiti isurum kada kami, adda kumadayta nga rik nami nga si aayat, nga agtulnog ken ka ken mga ramid, kadagitoy nga para aramid mo kada kami, kang runaan apo, dagiti planom nga napipintas iti panagbiag mi. Kat apo, pakawanan da kami kadagiti gundaway apo Dios nga nagliway kami. Gapo kadagiti pakasikuran iti daytoy nga lubong. Kat apo, anayon da kami kadagiti pagkurangan miken ka. Nga apo, ipaay mo dayta nga nawadwad nga grasya. Tapno apo Dios, kadagitoy nga pagkurangan haan nga isu iti lapod, iti panagserbi miken ka, no di kat apo, dagitoy, dagiti maaramat nga umasideg kami paiken ka. Maaramat nga agdan nga umasideg kami iti relasyon miken ka. So nga apo Dios, italek mi, dagiti biyag miken ka. Kana apo oray iti iglesia mi at tuy apo nga ikamang miken ka. Tapno sika o Dios ti mangituray kadagiti tunggal anak mo ken oray pa iti daytoy nga iglesia kan kadagiti daduma apo nga iglesia nga binukol mo. Kat apo Dios, numan pa'y adda, dagiti pagkurangan mi. Ammo mi apo Dios nga kadagitoy, kat adda ka nga mangisursuro, adda ka apo nga mangiwanwanwan kada kami. Sut ka po na apo Dios, nga iti daytoy nga rabii, oray pa'y iti gobyerno mi, italek mi ken ka, tapno apo bindisyonam, dagiti officialis mi. Bindisyonam iti presidente mi. Kat apo agyaman kami kadagitoy, kadagiti ada nga mapaspasamak nga panakairwar dagiti tattao apo nga adaan iti hanga napintas nga panggep. Kat apo agyaman kami ta sika iti mangi-expose kadakwada. Ituloy mo apo Dios nga sukimaten ken linisan apo iti ilimi manipod kadagiti nga tattao nga haan nga mayan natop iti panggepda iti planom iti ili. Kat sapay ka di apo Dios ta sika iti mangbindisyon iti amin nga leaders mi from the judiciary, iti Senate, iti Congress, uray pay kadagiti local officials apo Dios. Kat apo, sika iti mangidaulo kadakwada, babaan, iti pandangted mo, iti nailangitan nga laing. Tapno kadagiti desisyon da kumaapo Dios, kat mayan natop iti planum iti ili. Nga apo, linisam, manipod, iti nainbukudan, nga tarigagay, dagiti nga opisyalis mi, no di kat apo, panunutan da, dagiti pagsayaatan, iti kaaduan. Kat apo, agyaman kami, taado, dagiti rumrumwar, apo nga malinlinisan, manipod iti daytoy nga gobyerno mi. Agyaman kami apo kadagiti namati nga adda iti Congress, adda iti Senate, kan oray pay dagiti judges apo Dios, kan oray kadagiti local officials. Apo dawatan mi nga bendisyon nam ida, iturayam ida tapno adda kumaapo nga handa nga ibain iti kinakristyano na no di kat aramatom ida nga mangibingay iti saom kadagiti kakadwada ket adda dagiti makaamukin ka babaan iti panang aramat mo iti biyagda. Ket iti daytoy nga rabii agyaman kami iti adda iti tunggal maysa bendisyon na maapo Dios iti tunggal maysa kada kami ket sapela kadi apo takanayon nga nakakamang kami ken ka. Kanayon apo Dios iti adang panangitalek mi kadagiti amin nga aramiden mi amin nga plano mi gaputa bigbigan mi nga iti planom ket isu iti kapipintasan iti panagbiag mi. So nga apo Dios maraydayaw ka iti daytoy nga rabii gaputa amin dagitoy ket intalek ken dinawat mi gapo ken babaan iti nagan iti Ama iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Tatang arabii, dati special guest tayo. Awisan mi, da kayo dito isangot, i-pray and agtitinulong tayo nga ag-pray together for you. Amuyo na sino kayo? Ni Hanako, Aiko, Michiko, tapos ni Desiree, Donna, and Mercy. Wesley. May kati guwapo Wesley. So, dahil tingin special nga occasion. Gaputi February, love month, kanayon nga ipipreach piman ni Pastor T. Love. Ngayon kasjamot lang ti viring na nga, maminsan nga, pwesto ko na isalakan tayo niya yan, maisursurwan tayo nga kanayon T. Love.
Ngam kunadamot nga love is action word. Iso nga napanunod ti NMI nga agramid ti we thought of you. Ti kalangan nagpapadanyo kat you recently lost a loved one. Well, it will never compensate. Ngam kaya't milangay nga, Ursi, come here. Kaya't milangay nga iparik na nga ay ayaton mi da kayo. So what we did, dangay ti in-approach mi nga sagmamanong nga kakabsat, kat inbaga mi nga kahit yung nga aglab give, kadagi jay recently lang nga nag-lost ti someone na, nga kat they willingly give, iso nga daytoy jay iyawat mi kada kayo tata. It would not be possible, no awan dagi jay kabsat nga naayat. So, Diyos mi nga nailangitan, na marswa iti langit kundaga, at ito nga giyaman kami manon, kapu iti nawad-wad unay, nga ayat mo iti tunggal may sakara kami. Kat adtoy dagitoy nga kakabsat mi, manipod kon ni Wesley, kung dagitoy kakabsat nga babae, salamat apo, tas sikati kanayon nga mangipapay, kidi iti nawad-wad nga baligid nga agserbiking ka o apo. Salamat apo Diyos, tas sikati nang itod kadakwada ti knowledge and wisdom. So nga uray pa yung pandemya nga daytoy, kat ada nga itul tuloy nga agserbiking ka. Salamat apo Diyos kat ikamang mi, tatang rabi, manipod ulo ang gana iti dapan dagito nga kakabsat kadi apo, kat ayuanam dagito da, aramatom kadi dagito da, ikam kadi iti saka na dagito sa saom nga dagito da kakabsat kat may bon, ikam kadi tingiwat na dagito sa saom ngay na itsuro tatay kada kami, nga may bon kami, kung dagito da nga kakabsat, tatno tikas takot adapay nga bumilid kung pumigsa kami, kat may pakita mi, itinawad-wad nga ayat mo kada kami. Kat salamat apo, dagitoy da nga kakabsat, manipod iti panakaulila da, iti amakan inada dagitoy da, adtoy nga ikamang miking ka, tas ikakadi o apo, timang liwliwa kada kadakwada. Tauray man nun napukaw dati ayatan da nga, parents da, ono kabsat da nga apo, patsyon mi kung mamati kami, nga saan mo nga baybayaan dagitoy da. Muno anya ti panak, bindisyon mo iti amakan inada, bindisyon pa nga lalo dagitoy da. Tapno tigas takot ada nga itul tuloy na kadi lagi tinawad-wad nga ayat mo arakupom kadi titunggal may sakadak gito nga kakabsat ket ada nga marik na dati presensyam agawid da gitoy nga blabla busanan iti ayat kun ragsak nga ipakita da iti kakabsat da lulu kun lula da kun kaaruba da nga pudpudno ka nga Dios nga pagdaydayawan mi so nga itatanga rabi singgaluton na kami iti nawad-wad nga ayat mo nawad-wad nga espiritum tanawad da nga ragsakan mi kun lakamon mi daytoy sa ngon minaadal tata manipod ko ni Reverend Pastor Galino. Salamat apo, bindisyonan da gitoy, bindisyonan da kami, kat ada nga maiday dayaw ka, tinyaman nga umay nga aldaw, anyaman ti klasin ti pagsubok nga umay dito'y rabaw ti daga. Patsyon mi kun mamati kami, nga saan mi, da kami nga baybayan, takinunam nga handa kami nga baybayan, mulakit di agtalinod kami kingka. Kinunam iti saom iti Matthew 21:22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Kat dito iti kararag mi, dagito nga kakabsat mi, nga patsyon mi kun mamati kami, nga dagito nga daw dawaton mi kun kararag mi, kat na ito kadakwada kun kada kami, amin. Salamat apo Diyos, kat dito iti tarok kararag mi, tinagan mo Jesus Christ, nga nanubot kun nga salakan iti biyag mi, amen. hallelujah. Hallelujah. Ituloy tayo nga mangi-pray. Father, we come before your throne of grace and we celebrate these three ladies, Michiko, Hanako, and Aiko. Father, we thank you for your love upon them. Amumi, Father God, nga sikatimang alalaga kadagito yung babalasang. Nakita mi ti ayat mo, Father God, kadakwada. Kat ituloy mo kadi, Father God, nga ipakita, Father God, in many ways than one, Father God, how you love them, how you treasure them, how they are valued by you, Father God. I thank you. We thank you, Father God, for their strength, that they are mentally tough. We thank you for their spiritual strength. Hallelujah. Amumi nga sikatin nagapuan na. We thank you, Father God, for a strong heart and a strong, the maxi, Father God, to face whatever challenges that comes, Father God. Amumi, Father God, the sasaadan dakat, Lord, in the name of Jesus,
si kaama ti agtrabaho, Father God. May you do the miracle that you do, Father God, in their life. Father God, may you give them peace. May you cover them with love. May you protect them, Father God, that no weapon of the enemy will prosper against them in the name of Jesus. We bind any work, any weapon formed against them. We destroy it in the name of Jesus. Hallelujah. And we just declare, Father God, blessing upon these ladies, Father God. We thank you that you will open windows and doors for them to prosper, Father God, that you will provide for them, that you will bless the heart of people to bless them in Jesus' name. In Jesus' name, may you bless the work of their hands. Hallelujah. And may they shine the light of Jesus. They will continue to serve you, and they will grow in their walk with you, and they will celebrate you, Father God, and they will feel your love, and you will just let them celebrate you and feel your love also. We just declare this in the name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. Ituloy tayo kamang magkipagbalikas sa iti panagyaman, iti sarunat ken panay kamang tayo iti amin nga plano ti Apo kada kayo. Diyos mi nga manakabalin amin, dayawon da ka, nga inmay nangipabuya ken nangiparik na Apo kadagitoy nga kakabsat agi ina iti naindaklan nga ayat mo, iti panangisalakan mo Apo Dios, ken panangited mo tinamna mga isuda nga namati inmawat ken ka iti nainpuswan kas manumot da mang isalakan kadakwada ken mang papaimbag Apo ti salunat iti bagbagi ken tina espirituan kat inaramid mo, O God. Thank you, Jesus. Ituloy mo, Apo, maituloy kararag mi daytoy nga daan dati nawadwad ken nawaya nga panunot nga sikang agtultuloy nga may parparubok ti blessing mo ket nakasagana da ken amuda nga sikakat alalada mo inaldaw-aldaw ida iti physical, iti spiritual Apo nga mapalpalagipan da kastamat Apo Dios iti pagsapulan da iti pagbiagda. Ken iti na materialan Apo Dios. Thank you, Jesus, because you provide mo ti bread kas kinunam Apo nga mabiyag kami iti tinapay. Ket saan lang nga daytoy mabiyag kami pa iti saom nga nagtao tingiwat mo, nakasurat ta iti Biblia Apo Dios, dagiti makabasa basahan da ket Apo daytoy da agkakabsat pamilya Apo Dios, bendisyonam ta kasagbasa da papanunot ta mapalagipan da, rumangrangay da pay Apo Dios. Iti panagbiagda, spiritually, physically, kanti amin nga arami da kasi in promise mo, dati Apo, babon tingiwat ni Juan, nga nangibalikas ti ayat mo. Thank you for loving people that had been used and being used, O God, to express Apo ti ayat mo mat kadakwada. Lord, iti paplano da ito, iti masangwanan da, iti pagyanan da, iti pagtrabahuan da, sikamat iti direktur da, tapno ti umno nga pagayatam iso ti mararamid nga hanga maisiyasi hanga maisina iti planom no adaman Apo ti nailawan iti nagan ni Jesus gapo ti kinakurang amumi nga sika ti Dios nga manang paimbag manang repair manang isalakan manang tignay tapno mai subli iti daran nga umno bendisyon am kadi amang nga nalangitan tunggal maysa lalo dati nga ina, tinagan mo Jesus. Maraydayaw ka, karalag mi amin dagitoy, kat gupgupok nga iyawat king ka. Iti amin nga tarigagay da, tati desires of their heart, spiritually, physically, in their work, Apo Diyos, kan socially, iti kabibiyag da, agturay ka, kati pagayat minti maramid. Thank you, Jesus. Kararig mi dito, tinagan mo Jesus. Amen. Kararag tayo, Apo, gyaman kami, kadagiti kakabsat nga inararamat mo kan araramaton pay gapu iti nawadwad nga panang bendisyon mo adamot dagiti maibingay nga may pakita iti kasta nga mangayat ng nangruna iti pada nga namati ket dagitoy iti Apo nga pamayaan nga nariknadamot Apo nga kayat nga tumulong mangiparik na Apo iti panang akseptar ken panagayat Apo kadagiti nga kakabsat. Salamat Apo iti biagda. Ituloy mo nga bendisunan, iti daytoy nga pagtagedanda, pagtatrabahuanda. Kan salamat Apo. Ituloy mo nga susilaran, iti daytoy nga ayat da kan tarigagay da Apo nga tumultulong kadagiti kakadwa nang nagruna iti bodeng dagiti namati kan kadagiti taong agkasapulan Apo. Iti daytoy nga panang iparik na iti tulong kan ayat mo. Salamat Apo, tati nang nangruna nga tarigagay mi, kat may parik na iti dito agluplupyas nga ayat mo nga inpae mo, mabawan ti panagpamati.
Kat bendisyonam Apo, ore dagiti pampamilyada, ore ti nagapuan ti resources da, dagiti da nga kakabsat. Kan malagip mimot lang Apo, ore dagihaan nga nakumay nga hakadwami, nga tarigagay mi nga iparikna iti ayat mo kadakwada. Babaan iti daytoy nga initiative iti NMI. Salamat Apo, kadagitoy da nga anang panunot kan nang ibanag iti daytoy. Kat ituloy mo nga ramatan tapno adupay Apo iti mabindisyonan kan maministruan. Kat dito iti tarigagay mi akas maibanbanag mi dagiti nang nangagan mi. Kan dagitoy nga nadadal mi. Kat agtuloy latta Apo nga agkikinadwa kami kan mangiparikna iti pamilya nga inpaay mo Apo. Salamat Lord, salamat iti daytoy. Tuloy mi Apo nga ikamang iti daytoy nga bagi ni Dona Apo. Kat itinagan mo Jesus dawaton mi iti naisingsingayan nga panangsagid mo Apo. Iti daytoy nga bagina kat dawaton mi tagtultuloy Apo nga recovery na. Manipod iti daytoy nga riknaan na Apo. Kat patsun mi Apo nga iawat mi dagitoy kat awan imposible king ka. Dumaw dawat kami tinawadwad nga asim. Kan parabor mo iti panang sagid mo iti daytoy nga bagina. Kat ma-restore isuna Apo iti daytoy nga normal sina. Kan kastamat ti panang sustain mo kinkwana. Kat maibanag iti purpose mo iti panagbiag na. Kat patsun mi Apo nga amin nga kasapulan na mutlangay kat ipaay mo. Iti amin nga aspeto ti biag na. Nang nagruna iti daytoy nga salunat nga dawat mi Apo nga ipaay mo kinkwana kat i-claim mi daytoy itinagan mo Jesus nga managayat mi kan Dios mi iti panagbiag mi. Amen. Amen. Dios mi nga managparabor kan managayat madaydayaw ka Apo. Kadagitoy da nga nangagan mi nga ikastam nga nakitungtong kada kami iti ikastami nga mangiparikna kan mangipakita. Iti daytoy nga ayat nga inpaay mo kada kami. Ikararag mi agtultuloy Apo nga punwan na kami iti daytoy nga ayat mo nga agluplupyas tapno iti amamin nga mapanunot mi maibalikas mi kan maramid mi kat maiparikna iti daytoy nga ayat mo. Kat itarigagay mi met Apo akas maibingay mi iti daytoy nga ayat nga naramidam kada kami. Kat isumet lang Apo iti marikna ti daduma kat mamamuna ka akas Dios kan manubot da iti panagbiag da. Agyaman kami Apo kadagitoy nga tartarigagay mi met lang Apo nga gaputi ayat ket adadagiti makita mi nga panagbalbaliw nga agbalin nga nasaysayaat iti gobyerno mi iti simbaan iti bagim Apo iti dagitoy da nga aspeto ken dagitoy da nga pillars iti society nang nangruna iti pampamilya iti iskwilaan Apo da may parikna ken may pamammo iti panagayat mo ti tumunggal maysa. Salamat Ama iti daytoy nga panakitungtung mo babaan iti sasaw nga naiburay-buray. Kat ituloy mo garod Apo nga agtrabaho kada kami. Kat amo mi Apo nga dadagiti pagdadalyasatan mi iti rabaw tinaga kat we are work in progress. Kat salamat Apo kadagiti binindisyonam iti kabaulan nga nawadwad ti kastada nga agsao mangipakita kat ituloy mo lang nga isuro ti tumunggal may sa Apo iti daytoy nga pamayan iti panangibingay iti ayat mo. Isu Apo ti tarigagay ken kararagmi akas punwan na kami ti Espiritu Santom kat kastamat Apo iti maibanag mi Apo nga nang ayabam kada kami. Kat iti daytoy nga dawat ken kararagmi maibanag dagitoy kat pagyamanan mi iti dagitoy nga nararamidam ken aramidam pay ti panagbiag mi. Dagitoy garod ti pagyamanan ken dawat mi itinagan mo Jesus nga manubot ken manangisalakan mi. Amen. And may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Amen. Ante pa nga pumanpanaw, tadati paglalangan-langanan tayo di tayo niya, kat kararag tayo. Apo, gyaman kami, tiday gito'y nga naisagana, Apo, nga pagsasangwan mi, akas parti ti langan-langan. Si Kaapo Diyos ti mang bendisyon, iti dagito'y da nga pag-iistoryaan, kanda ti nga pagkakaduan mi, kat ituloy mo, Apo, nga tarabayan na kami ti panagpamati mi, tapno si kang agtultuloy, iti may turungan ti pamadayaw, tem aming nga aramidan mi. Kat nanangruna, Apo, iti daytoy nga nangagan mi, nga maibingay, kan maibanag mi, iti daytoy nga ayat mo. Iti rabaw ti daga, nang nangruna iti panang ibingay mi, iti daytoy nga ayat mo ti daduma. Daytoy garod iti pagyamanan, kan dawat mi, itinagan mo Jesus. Amen.